बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने हमेशा सुरखरू किया, और उसके बाद मैं लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनरेबल जज साहब का, अपने लीगल कौंसल चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर, खालिद अवान साहब और ये सब लोग जो मेरे साथ सुबह से सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तलत साहब का मैं रिक्वेस्ट ये करती हूँ अपनी अदलिया से, हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किया हुआ है। मैं पिछले 15 माह 4 दिन में रही हूँ जेल के अंदर, हर सख्ती को बर्दाश्त किया, ज़मानत पर ज़मानत हुई, लेकिन शहर शहर FIRs हुई, MPOs हुए, लेकिन हमने यही कहा कि अदालत के फ़ैसले पर ही हम बाहर निकलेंगे, और यही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर जब मैं बाहर निकली मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद जिस दिन मेरी कोर्ट प्रोडक्शन थी उस दिन मुझे एक दफ़ा दोबारा अबडक्शन ही मैं उससे कहूँगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि मुझे कोई भी एजेंसी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट नहीं गिरफ्तार कर सकती। वहाँ MPO पर डिटेन करने की कोशिश की गई, और उसके बाद 4 नए केसेस मुझ पर हुए। तो मैं तो अपने आप को, जो ये सारा 15 माह की जिद्दोजहद थी, अब तो ये 16 माह हो गए, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जिद्दोजहद थी, सिर्फ इस मुल्क के लिए, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए थी। मैं सिर्फ अदालत से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अदलिया से, कि अब ये बात आपके वकार पर भी है, क्योंकि आपके फैसलों के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन आपने करवानी है, नहीं तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। बट हम कल भी खड़े थे अपने लीडर इमरान खान के साथ, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मैम, आलिया एक सवाल लीजिएगा, आपने रियासती जबर सितम बड़ी करीबी से देखा है, बहुत अरसा आप जो है सलाखों के पीछे रही हैं, फैमिलीज़ के लिए परेशानी, बच्चों के लिए परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी फैमिली के लिए क्रिएट की गई। इस तमाम तर सूरत हाल से दिल बर्दाश्त तो नहीं हो गई? सबसे पहले मैं ये कहूँगी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि मैं कभी भी ये सोच भी आई हो, हमेशा यही सोच आई थी, खान के सिपाही हैं, खान का साथ देंगे। मैम, यास्मीन राशिद साहिबा भी जो हैं वो अभी तक जेल में है, तो क्या कहेंगी, वो भी आप लोगों की तरह, मतलब आप लोगों के साथ ही अरेस्ट हुई थी? मैं बिल्कुल, देखें ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि वो शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, एक खातून हैं। आप उनको प्लीज़, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, उनको क्या शाह साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और सबसे बढ़कर पूरी कौम का, पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, मेरा मुतालबा है, हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा करें, क्योंकि ये, और बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करें, क्योंकि ये जितने भी केसेस हैं ये सारे बोगस केसेस हैं। और कल आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है, 8 फरवरी को अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया था। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अवाम की आवाज़ को सुनें, पब्लिक की पल्स को देखें। जो एक लीडर इमरान खान, मेरे कायद, हमारे वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी है, इस मुल्क की बेहतरी का सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमें आइंदा आने वाली नस्लों को एक रोशन पाकिस्तान देना है। ऐसा पाकिस्तान नहीं देना जहाँ पर जबर का निज़ाम चले। और यकीन माने, मैं आपको बताऊँ, ये एक शाम ही तो थी, एक दुख की, एक जबर की शाम थी। शाम तो गुजर ही जाती है और गुजर जाएगी। आप ये मुझे बताइए कि क्या कोई नया केस आप अभी बाहर निकल रही हैं, किसी और केस में भी तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गिरफ़्तारियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। हमारे लीडर ने एक ही तरबियत की थी, जिस तरह से वो ख़ुद जेल बर्दाश्त कर रहे हैं और हम लोगों ने की हैं, गिरफ़्तारियाँ हमें नहीं रोकती। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद अदालत में करें। इमरान खान से मुलाकात ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म हैं, प्रोटेक्टिव बेल हो गई है, बाकी जो रिस्पेक्टिव अदालतें हैं उनके आगे पेश होकर, और जैसे ही होगा मैं खान साहब से मिलने जाऊँगी। मैम ये बताइएगा, और उनके साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। ये मुझे बताइए कि कल का जलसा जो मनसूख किया गया है या मनसूख हुआ है, नहीं वो आप उस पर आप क्या समझती हैं, वो क्या है, वो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको है? मैम ये बताइएगा कि खातून को सिनफ़ नाजुक कहा जाता है, इतना अरसा आप जेल में रही हैं, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? देखिए, मैं सबसे पहले ये आपको बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तकलीफ़ डालता है तो आपकी औकात से बढ़ के नहीं डालता, ये खुदा का वादा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लीडर ने हमें एक ही ट्रेनिंग दी थी,
اور وہ ٹریننگ یہی تھی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو، جس مقصد کے لیے بھی کھڑا ہو، اور مقصد اتنا بڑا تھا جس کے آگے جیلیں میٹر نہیں کرتی. مقصد ہے پاکستانی عوام، مقصد ہے ان کی بھلائی، مقصد ہے رول آف لا کی جنگ. ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے نا، ہم تو صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہم اتنا عرصہ برداشت کر رہے ہیں سب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس اے فیٹفل ڈے کہ آج عالیہ حمزہ کی 5 FIRs کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروٹیکٹیو بیل 2 ہفتوں کے لیے دے دی ہے، کیونکہ جب سے عالیہ رہا ہوئی ہیں اپنے گجرانوالہ والا کیس کے اندر سے، تو پولیس جو تھی وہ ہر وقت ان کے گھر پہ، ان کے ہسبینڈ کے بزنس پریمیسز پہ اور باقی ہر جگہ پہ پولیس جو تھی، یہ انڈرٹیکنگ گورنمنٹ آف پنجاب نے دی ہوئی تھی، جو ہائی کورٹ میں ہم نے رٹ فائل کی تھی، جس کے اندر کورٹ نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ کسی بھی ایجنسی، کوئی FIA، کسی صوبے کی اور بھی پولیس جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو گرفتار نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود عالیہ حمزہ کے گھر پہ بار بار ریڈ کی گئی اور ان کو ٹریس کرنے کے لیے ہر وہ حربہ، ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جس سے اس کی فیملی کو ہراساں کیا گیا. یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج آئیں. آج ہم نے ان کی صبح بیل پٹیشن فائل کی اور ابھی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس گلحسن میاں گلحسن اورنگزیب، انہوں نے آج ان کی 2 ہفتے کے لیے بیل منظور کر لی ہے. اور ساتھ میں میرا پھر وہی مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، وہ FIA ہے، وہ اینٹی کرپشن ہو، وہ جو بھی ایجنسی ہو، اس سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم قانون پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نے آزاد ججز کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے اور ہم عدالتوں سے انصاف لیتے ہیں. یہ جو ہمارے خلاف تادیبی کارروائیاں کر رہے ہیں یہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، بلکہ یہ کورٹ کے آرڈرز کی بھی وائلیشن ہے. ہم لاہور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے رجوع بھی کریں گے کہ ایک کورٹ کا آرڈر موجود تھا کہ جس کے اندر تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ریسٹرین کیا گیا تھا کہ عالیہ حمزہ کو گرفتار نہ کیا جائے، اور اس میں 29 تاریخ فکس ہے. اس کے باوجود آج انہیں بار بار جب یہ سرگودا گئیں، جب یہ فیصل آباد جانے کی کوشش کی انہوں نے، تو انہیں رستے میں پولیس نے گرفتار کرنے کی کوشش کی. بٹ بلیسڈ ون کہ یہ ان کی اس دفعہ گرفت سے بچ گئیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اب یہ پولیس بھی اور باقی ایجنسیز بھی جو ہیں لا انفورسمنٹ، وہ FIA ہو، اینٹی کرپشن ہو، وہ اب انشاءاللہ العزیز عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کریں گی، اور یہ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے گھر میں، دیکھیں یہ ایک ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے. چھوٹی بچیاں جو ان کے بغیر 15 ماہ اور 4 دن رہیں، آج یہ رہا ہو گئیں، لیکن ان کے سر پہ آج بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ کب ہماری ماں کو پھر گرفتار کرنے آ جائیں گے. جیسے پولیس ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے پنجاب پولیس، وہ ہم اس وقت تنبیہ کرتے ہیں. کورٹ کے باہر کھڑے ہیں ہم لوگ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں سے انصاف لے چکے ہیں، لہٰذا you should be within your domain and you should work under the law rather than upon direction of anyone. اس لیے خوش قسمتی ہے اور ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان عدالتوں کا بھی کہ جن کے سہارے پہ جو لٹیگنٹس کو انصاف فراہم کر رہی ہیں. آج 5 بجے تک عدالت بیٹھی رہی اور یہ پٹیشن ہماری ٹیک اپ ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. اوور ٹو عالیہ.